2 jam setelah proses pengecoran, atasnya dibersihin, mau dilicin kayak itu. Jam kemudian dilicin pakai minyak. Wow. Banyak saya timbangin. Satu karan. Siapa saja? Gedang. Nah, Ya, Bu. gedang dah. Nah, ini cewek ya, sana. Songong nih. Ya. Limun tuh banyak kan buat apa pembersihan Malaysia. Satu buntu gedang kayu soke hilang. Kan pembersihan nih. Iya dah. Iya ya. Ya. Mau sih dulu nak kewer aja. Karon. Karena banyak nanti. Sama lah lu kok naik koposan. Kalau ini banyak sedikit langsung menikar ya. Ini pembersihan. Halo. Ya noloruan. Apa lo? Iya dah. Mari lah. Di gedang kono blas ngono Ya. nah. Kok kono lo mari kita gosip tosan. Kita delek gedang kan. Finishing touch. Pakai kertas semen. Digosok-gosok terus. Kira apa, Bul? Kering tak kasan. Saya ada bener-bener digosok sire. Awak lho, Aku dah. Amin, kom tak amin. kok selek wong iku. Kalau koncone belakang.
tahu domeng kok non di kok. Mari digawe. Pasir ini.